dito na. Okay? Ang cue nyo, ladies and gentlemen, the designer. Alright? Okay. Ladies and gentlemen, the designer, Marisol Hernandez. Labas. And, pati yung isa. And then, clap. Ay, wag na. Clap yung mga tao. Oh. Ma Maricel, forward. Emote, todo emote. Wow. Kawaii. Okay? And then models, pag nag-bow siya, one line, go. One line. Yan. And then first model, exit. Last model, go. Go. Kayo nang bahala dumiskarte ha. Kung sinong yung isasama nyo, kung sino sa huli. Go. Exit. Okay. And sa baba, go, exit. Sunod na. And then sa baba. Okay? And then waiting area tayo, Museo.